Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Alfa. I am a speaker. My name is Aitita Hartati as interpreter. My name is Rizka Nurmala as Indonesian speaker. Okay. We will do our practice. The practice is simultaneously interpretation about COVID-19 vaccine. Hello Rizka, how are Halo you? Rizka, apa kabar? Aku baik, bagaimana dengan kamu? I'm good, but you? I'm very well, thanks. Saya baik-baik saja, makasih. Arina, jelaskan sama aku fakta mengenai vaksin COVID-19. Speak about COVID-19 vaccine. Okay. Vaccines are designed to prevent disease. Vaksin dibuat untuk COVID-19 mencegah penyakit. vaccine is a Vaksin COVID-19 adalah harapan terbaik untuk melawan penularan virus corona. Perhaps there are Namun, still many people masih banyak orang awam yang masih mempertanyakan manfaat COVID-19, cara kerjanya, atau efek samping yang dapat terjadi. Lalu, mengapa COVID-19 itu sebahaya apa? How dangerous is the COVID-19 infection? COVID-19 infection can cause several medical complications and causes dapat menyebabkan komplikasi medis yang parah dan menyebabkan kematian pada beberapa orang. There is no way to see how tidak ada cara untuk melihat bagaimana virus corona mempengaruhi kondisi tubuh seseorang. If one person is infected with COVID-19, jika seseorang terinfeksi COVID-19, it will be easy for him to pass coronavirus. Maka akan mudah ia menularkannya kepada keluarganya, teman-temannya, atau orang-orang di sekitarnya. Lantas, bagaimana vaksin COVID-19 bisa bekerja? How COVID-19 vaccine works? The COVID-19 vaccine can protect the body by creating bisa melindungi tubuh dan menciptakan respon antibodi di tubuh tidak terkena virus corona. The COVID-19 is able to prevent a person vaksin COVID-19 mampu mencegah seseorang terkena virus corona. By getting a vaccine, you will also help dengan mendapatkan vaksin, kamu bisa membantu melindungi orang-orang di sekitar dan agar dari virus corona. This includes people at high risk of developing orang-orang risiko tinggi coronavirus. Terkena penyakit COVID-19. Apakah vaksin COVID-19 tidak akan membuat seseorang terjangkit COVID-19? Will the COVID-19 vaccine someone to get COVID-19? COVID-19 vaccine currently being developed yang dikembangkan saat ini tidak mengandung virus menyebabkan COVID-19. That means that the COVID-19 artinya vaksin COVID-19 to become infected. Tidak menyebabkan Anda terinfeksi COVID-19. There are several types of the vaccine. Ada beberapa jenis vaksin yang all of them contain semuanya substance that mengandung the immune system zat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan yang dapat melawan virus yang bisa menyebabkan virus corona. Apakah ada gejala khusus setelah melakukan vaksin? Are there any special symptoms after the vaccine? Some symptoms such as proses menimbulkan gejala seperti demam ringan. The symptoms are normal and are
that the Gejala ini body normal sebagai against the yang jaga COVID-19. perlindungan terhadap virus COVID-19. Apakah orang yang sudah tertular dan sembuh dari COVID-19 perlu divaksinasi lagi? Who have been infected and recovered from COVID-19 need vaccine? Of course, due to the Tentu health saja. risk associated with COVID-19, Ini karena and risiko fact that kesehatan yang terkait dengan COVID-19 is very dan likely. fakta bahwa infeksi COVID-19 sangat mungkin terjadi lagi. The vaccines must be given to someone who has Vaksin harus been diberikan pada infected seseorang with yang COVID-19. sebelumnya pernah terinfeksi COVID-19. Apakah vaksin melindungi tubuh dari infeksi COVID-19? Does vaccine protect the body from COVID-19? The COVID-19 vaccine worked by study system. Vaksinasi COVID-19 How it bekerja dengan membentuk sistem tubuh fight the virus that causes COVID-19 and dia protect the melawan body virus yang from menyebabkan COVID-19. COVID-19 dan melindungi dari COVID-19. Apakah vaksin COVID-19 akan mengubah DNA seseorang? The COVID-19 vaccine change someone's DNA. The COVID-19 vaccine doesn't change DNA. Vaksin COVID-19 tidak akan mengubah DNA The mRNA vaccine dengan cara apapun. first COVID-19 vaccine Vaksin should be mRNA used in the adalah United vaksin pertama States. yang digunakan di Amerika Serikat. Please note, the Perlu mRNA for the vaccine mRNA never dari vaksin enter tidak masuk ke dalam sel nukleus, where tidak DNA masuk ke dalam stored. inti sel, tempat di mana DNA disimpan. This means that mRNA cannot Artinya affect DNA is bahwa immune. mRNA tidak bisa mempengaruhi DNA pun. Jadi, bagaimana akhir dari proses vaksinasi ini? How does the At the end of the vaksinasi process, di akhir proses vaksinasi, tubuh belajar bagaimana caranya melindungi diri dari infeksi di kemudian hari. Adaptation of antibodies yang melindungi tubuh dari infeksi jika virus yang sebenarnya masuk dalam tubuh. Oh, baik Arina. Terima kasih atas penjelasanmu mengenai vaksin. Okay, Arina. Sampai jumpa. Thanks for your explanation about vaccines. Okay, you are welcome and see you, Rizka. See you. Sampai jumpa, Rizka. I'm Aitita Hartati as interpreter. I'm Arina Ulfa as speaker. I'm Rizka Nurmala as Indonesian speaker. And that's all from us. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.